Rechtstreeks vanuit ons Auckland Park atelier is dit. Goeienaand en baie welkom by ons Bulletin. Baie dankie vir die inskakel. Goeienaand. Eskom sê 'n span is aangestel om te verseker dat die aanbevelings in die staatskapingsverslag toegepas word. Die span bestaan uit regspraktisyns binne en buite die organisasie wat gesteelde geld moet verhaal en verseker dat skuldiges aan die pen ry. Die 4de aflewering van die verslag beveel aan dat sommige voormalige bestuurs- en direksielede van Eskom strafregtelik vervolg word. Diegene wat betrek word sluit in Machela Koko, Anok Singh en Brian Molefe. Luidens die staatskapingsverslag het Eskom bestuurslede hulle gesag op 'n korrupte manier gebruik om die bestuur van die raadgewende maatskappy Trillion te bevoordeel. Die verslag noem dat die voormalige Eskom bestuurshoof Brian Molefe en die voormalige hoof van finansies Anok Singh op verskeie maniere bevoordeel is deur die Gupta-familie en of sy bondgenoot Salim Essa. Die staatskapingskommissie betreur voorts die bedrieglike aard van 'n faktuur van bykans 600 miljoen rand wat aan Trillion gestuur is. Aanbevelings in die verslag sluit in dat wetstoepassingsagentskappe sake ondersoek met die oog op vervolging. Eskom se direksie die verslag en sy aanbevelings verwelkom. Eskom, working closely with a special investigating unit, has been successful in recovering 1.1 billion rand from McKinsey & Company, 1.577 billion rand from ABB, as well as several other significant cases. Eskom has further initiated civil actions to recover some of the monies lost to state capture, including 3.8 billion rands in damages suffered by Eskom due to unlawful actions by those implicated in state capture. Eskom sê hy bestudeer die verslag om te bepaal of daar nog mense in sy diens is wat by korrupsie betrek word. Indien wel, sal daar opgetree word. Die verslag bevind dat pogings om die nasionale tesourie te kaap misluk het. Die kommissie het pogings om beheer te neem oor die departement van finansies uitgestippel. Volgens die verslag is die voormalige adjunkminister van finansies, Mkhabisi Jonas, in die ampt aangestel ter wille van samewerking met die Guptas. Jonas is kort daarna uit die ampt verwyder nadat hy nie sy kant gebring het in die ooreenkoms nie, luidens die verslag. Na Jonas se vertrek is Des van Rooyen aangestel as minister van Finansies, waar hy 4 dae vertoef het. Pravin Gordhan het van Rooyen na openbare protes vervang. Gordhan het die trekpas gekry na sy teenstand teen 'n aantal omstrede voorstelle, waaronder 'n kernkragooreenkoms met Rusland. Oud-president Jacob Zuma het Gordhan met Malusi Gigaba vervang, wat ook bande met die Gupta-familie het. Ingevolge die verslag het Suid-Afrika rede tot dankbaarheid vir die weerstand wat gebied is teen kaping van die tesourie. Die minister van Gesondheid, Dr. Joe Parsla, sê daar is steeds 'n debat of die land amptelik in die 5de vlaag van COVID-19 is of nie. Hy sê Gauteng is verantwoordelik vir 53% van nuwe infeksies, gevolg deur KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap. Parsla het die media ingelig oor die regering se pogings in die stryd teen die pandemie en die nasionale inentingsprogram. Parsla sê daar is verwag dat die 5de vlaag die land eers in die middel van Mei of Junie sou tref. It is argued that we can only say that we are in the 5th wave if there is a sustained more than 6,237 cases per day. We are already above 6,300, and there's just a dip from yesterday's report, which reflected tests done on the holiday. So whichever way we look at it, it does suggest that we may actually be entering the 5th wave much earlier. Parsla sê 'n nuwe vlaag gaan dikwels met 'n nuwe variant gepaard, maar geen nuwe variante is nog opgespoor nie. Die 2 subvariante van Omicron, BA.4 en BA.5, is steeds oorheersend. At this stage, the variants which have been confirmed are the subvariants of Omicron, currently dominating being the B4 and the B5, which have some changes compared to the original B1, but not enough to be defined as variants of concern. Die minister sê die volgende 7 dae sal 'n duideliker prentjie gee van waar in die land hom bevind. Volgens Parsla het hulle meer as 300,000 insette oor die voorgestelde gesondheidsregulasies vir aanmeldbare siektes soos COVID-19 ontvang.
Die Oekraïense ambassadeur in Suid-Afrika, Lyubov Abravitova, sê intussen die oornag missielaanvalle op Kiev, te midde van Guterres se besoek as 'n boodskap deur Rusland dat hulle nie hulle aggressie gaan staak nie. Abravitova het die Waterfront Rotariërklub tydens 'n ontbytbyeenkoms in Kaapstad toegespreek. Dit is meer as 2 maande sedert die begin van die konflik, waarin die Oekraïne sê meer burgerlikes as militêre personeel dood is. Oekraïne sê gisteraand se aanvalle spreek boekdele van Rusland se minagting vir internasionale organisasies soos die Verenigde Nasies. When you're bombing the capital city where the General Secretary is now watching the atrocities and destruction that you already did, and that's the message and we read it very openly. Rusland het gewaarsku dat die verskaffing van wapens aan Oekraïne deur westerse lande die spanning net sal vererger en die konflik gaan verleng. We are fighting on our land to protect our people and protect our sovereignty against the neo-colonial country with our own people. We are not asking anyone to come and fight for us. We need a technical and military support, and that's what we are receiving. Abravitova sê daar is 'n werklike bedreiging dat Rusland sy kernwapens sal gebruik. I'm afraid that they can, that they will be trying to use all the opportunities to get over Ukraine. The initial plan for them was to take Kiev and Donbass in 3 days. When the world showed solidarity, when Ukraine showed unity and resistance, I believe the plan changed. Abravitova sê ten spyte van onderhandelings op verskeie vlakke, 'n wapenstilstand steeds ontwykend blyk te wees. Miljoene mense het sedert 24 Februarie uit Oekraïne gevlug, terwyl miljoene meer binne die land verplaas is. Vanessa Puna, SABC nuus, Kaapstad. Welkom terug. Die ouditeur-generaal Tsakani Maluleke sê haar kantoor gaan deurlopende audits doen van die fondse wat op sy gesit is vir die verligting aan vloedgetuieerde gemeenskappe in KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap. Maluleke sê 'n multidissiplinêre span kundiges gaan verseker dat enige potensiële bedrog, vermorsing en diefstal geïdentifiseer word om onmiddellike regstellende stappe te doen. Dit volg nadat president Cyril Ramaphosa gevra het dat vloedrampfondse behoorlik bestuur word. Intydse audits vind plaas sodra transaksies voltooi is, in plaas daarvan om tot die einde van die finansiële jaar te wag. Die ouditeur-generaal sê, hoewel transaksies eers moet plaasvind, die audit onafhanklike versekering gaan gee dat die transaksies korrek uitgevoer is, dat die aangekoopte goedere of dienste van die regte gehalte was en die beoogde begunstigdes bereik het. We do them almost as soon as transactions have been completed. We also do those audits using a multidisciplinary team, meaning that more than just the financial auditors that tend to do the year-end audits, we've put them together with other experts with different skill sets. So those that have forensic skills, those with information management expertise, as well as a number of performance auditors, very different skills. So there are doctors in the team, there are quantity surveyors and engineers on the teams, so that the work we do really can equip accounting officers, those that run government entities, with quicker insights that allow them to take the appropriate corrective action quickly. Maluleke sê, rekenpligtige beamptes kan vinnige stappe doen teen moontlike verkeerde optrede en dat daar gevolgbestuur gaan wees. Dit sal dien as afskrikmiddel vir enige verdere oortredings en behoort vertroue by die publiek in te boesem. We must learn from the things that have come before. The second thing is that if we are swift about giving these audit findings and recommendations and even indications of risk, what's required is for there to be responsiveness in the system on the part of accounting officers, on the part of those that oversee them, such as their ministers or MECs, on the part of the legislatures and parliament, but also on the part of other public bodies that then can run investigations to dig deeper on whether or not the findings we have manifested in loss and whether or not the risks to fraud have also come to a point where there's been loss in the system. Die ouditeur-generaal het 'n beroep gedoen
dat voorkomende beheermaatreëls ingestel moet word om enige onreëlmatighede te voorkom. In Jan Kemdorp in die Noord-Kaap word 'n laerskoolonderwyser daarvan beskuldig dat hy 'n graad 7 leerling seksueel getuister het. Hy het daarvoor gevra om hom te soen en aan sy privaatdele te vat. Die onderwyser is voorlopig geskors. Die meisie se familie wil hê hy moet afgedank word. Die tannie van die 12-jarige sê sy het haar alles van die traumatiese voorval vertel. She told me that the teacher said to her that she must touch him and let him kiss her and that she must let it be their little secret. Een ouer wat gevra het om anoniem te bly, sê sy vrees vir haar dogter wat in graad O by die skool is. Even as parents, we are scared for our children. Like, how are we going to trust teachers with our children if they are doing this thing towards them? Sommige inwoners wat bewus is van die voorval, wil die onderwyser uit die gemeenskap hê. The teacher must be fired with immediate effect. Also, we want the teacher must be out of this community also. So if a teacher can act so unethical, we as a forum, we are really against that and we feel that the teacher must be removed. Daar word beweer dat die onderwyser die leerling probeer intimideer het nadat sy na vore gekom het. Die provinsiale departement van onderwys ondersoek die beweringe van seksuele tuistering. The department has placed the implicated educator on preliminary precautionary suspension until the investigation is completed. Die familie van die graad 7 leerling hou vol dat die onderwyser se teenwoordigheid by die skool haar akademies en geestelik gaan beïnvloed en dat hy haar skoolervaring verwoes het. President Cyril Ramaphosa en verskeie Afrika staatshoofde het hulde aan Kenia se derde president Mwai Kibaki gebring. Duisende Keniane het die giere weer trotseer om die begrafnisdiens by die Nyayo Nasionale Stadion in Nairobi by te woon. Die 90-jarige Kibaki, wie se presidentskap gemengde reaksies ontlok het, vir meer as 50 jaar die politieke spektrum in Kenia oorheers. Ramaphosa sê Kibaki was 'n ware patrioot en vredemaker. But we especially remember him for his leadership in uniting the people of Kenya. And for us as South Africans, we saw him in the mold in which we saw our own first president, President Nelson Mandela, who sought to unite our nation and who planted the seeds of the development of South Africa. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag effens herstel teen internasionale geldeenhede nadat hy vroeër tot sy laagste vlak in 2 weke gedaal het. Die JSE se indeks van alle aandele het die week op 'n positiewe noot afgesluit. Goud en platinum was in die sluiting van die JSE duurder en Brent olie se prys het ook gestyg. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Mei hoofsaaklik gestyg. Witmielies kos R1 per ton meer en koring R3 per ton minder. Sonneblom en soja is onderskeidelik R112 en R125 per ton duurder.